पळय तुमकां फोन येवन बँक मॅनेजराचो खूब जाणां गेले आसतलो अमके बँकेचो मॅनेजर उलयता येवंक ना केन्ना ना येता आपूण बँकेचो मॅनेजर उलयता तुमची अकावंट फ्रीज जातलो तुमचें ATM बंद जातलें तो कितें तुमचो ग्रीड तुमकां आशा दिता तुमकां 25 लाख मेळटले 25 लाख केन्ना कोणाक मेळ्ळा हांवें पळोवंक ना लॉटरी सुद्दां मनशांक लॉटरी काडिना ते बरें लागना लोकांक लॉटरी काडिल्या शिवाय केन्ना लागलेली केन्ना ना तरी फोन येता मॅसेज येता तो ग्रीड आनी एक नॅग्लिजन्स म्हणजे केन्ना आपलो फोन कोणाकूय यूज करून दिता अननोन मनशाक यूज करून दिता गजाली घडटा ह्यो कोणी सांगता आपल्याक कॉल करून जावं सदांच ह्या 3 गजाली जर जायना जाल्यार कांय घडना नॅग्लिजन्स फियर आनी ग्रीड ओके सायबर क्रायम सांगता तुमकां कसले कसले घडटा एक सायबर स्टॉकींग नाजाल्यार गुनी स्टॉकींग आयकलां तुमी स्टॉकींग हो शब्द आयकला केन्ना कोणाच्या फाटल्यान वता तेन्ना पयलीं तितून जेन्ना कशें आसता आवय बापूय तापयता भुरग्यांक खंयची वायट गजाल करता हो मनीस कितें आसता तांकां जाय पद्दत गजाली सांगता तुमी बरें करता एक फ्रेंडशीप डेवलप करता ते फ्रेंडशिपींतल्यान तांकां मागीर नाका त्यो गजाली करूंक जाय एकदां भुरगीं पळोवन वयता आयकले आसता त्यो गजाली पूण ऑनलायन फ्रेंड जालो ते गेले पळोवन म्हणून ओके ह्यो गजाली करता सो एक पेरंट्सान कितें करप आपल्या भुरग्यां वांगडा आतां तिको कनेक्शनाक बरी दवरप तिका कोणाक कितें यूज करता खंयची सायड यूज करता कोण तेजे फ्रेंड आहा ऑनलायन कशी प्रोफायल तेजी आहा कितें आहा आनी तांकां सांगप अश्यो अश्यो गजाली घडटा आमी ह्या स्कुलांनी सुद्दां करता तांकां सुद्दां सांगता तुमकांय सांगता की एज अ पेरंट तुमची आसतली ल्हान भुरगीं आसतलीं कोणाची भाव भयण आसतली तांकां सांगा ह्यो गजाली घडटा एक मनीस येयलो सांगता की तेणीन ऑनलायन पळयलें ताजें बायक पयली विकपाक एक्टिवा 90,000 सांगलें तें विकपाक वचून तेणी कितें केलें तो अप्रोच केलो मॅसेज केली वॉट्सॅपार तेणी कॉल बॅक केलो ताका म्हाका आपूण आर्मी मॅन उलयता आपूण कॅम्पान आहा आमच्या पयलीं ताका विचारलें तेणी तूं खंयचो तेणी सांगलें आपूण गोंयचो तेणी सांगलें आपूण गोंयान आर्मी कॅम्पाक आपूण ट्रान्सफर जाल्या आनी आपूण आतां हांगासून दुसरे कडेन खंय वयपाक आपल्याक ती गाडी व्हरपाक मेळना थंयसर सो आपूण ती गाडी आपली सवायान विकता तेणी ताका गाडयेचे डॉक्युमेंट्स मागले तें RC बूक लायसन एक ती थोडे गाडयेचे फोटो ताका शेअर केले तेणी शेअर करतून ताका सांगलें तूं आपल्याक तेजी टोकन अमावंट दी 90,000 सांगलें तेणी टोकन अमावंट आपल्याक 5,000 दी पूण गाडी धाडटा तुका कुरियर करता गाडी पावली तो आपल्याक उरतले पयशे तेणी ताका 5,000 दिले 5,000 तुका वयतून परत ताका कॉल केला सांगलें की आमच्या हितून गाडी आहा कॅम्पान गाडी आहा कॅम्पान भायर काडपाक गाडी 5,000 भरचे पडटा म्हणून गेट पास तूं कितें कर तूं 2,500 तूं भर 2,500 आपूण भर आनी ते मागीर तूं आपल्याक डिलर कर पयशे दिवपाक न्हू आपल्या गाडी दिता तर ताका आनी 2,500 दिले ताका तेणी 7,500 दिले पयलीं मागीर तेणीन ताका सांगलें आतां गाडी आपली गाडी कुरियर जातली तुका एक दीन सो दुसरे दिसा ताका एकटो मनीस फोन करता अननोन दुसऱ्या नंबर वयल्यान तो सांगता तेणी ताका की आपूण कुरियर घेवन येयला पूण लागींच पावला तुज्या घराचेर तर तूं कितें कर आपल्याक उरलेले पयशे आहा पळय ते 12,000 ते आपल्याक सेंड कर आपूण जी गाडी डिलिव्हर करता तो म्हणून ना गाडी पयलीं हाडून दी मागीर आपूण पयशे तो म्हणून ना तशें जावचें ना तुवें घेवंक ना जाल्यार आपूण सांगली न्हू कुरियरवालो तेणी तारीखे पयशे दिले तेणी उरलेले पयशे दिले ताका पयशे दितकूच ताका तेणीन 10 मिनटां परत फोन केलो ना ताका तुजे पयशे आपल्याक पावोंक ना कितें तरी मदीं गुगल पेचे तरी एरर येयला आनी ते पयशे होल्ड ना न्हू तूं कितें कर तुजे पयशे ते रोल बॅक जातले 12 परत म्हाका 12 धाड ते आपल्याक पावतले मागीर तुका गाडी हाडून दिता तेणी ताका सांगलें आपूण लागीं आसा तुज्या घरा वचून 1-2 किलोमिटरां तेणी ताका धाडले पयशे धाडटकूच परत तेजे पयशे 12,000 आनी गेले परत तेणी ताका परत फोन केलो पावतूच ना म्हाका पयशे आनी ताका कळ्ळें कितें तरी खंय तरी कितें तरी चुकता तेणी कितें केलें ताका ते गाडयेचे नंबर धाडले डिटेल्स RC बूक आनी गाडयेचो नंबर धाडलो सो तेणी तो व्हेरीफाय केलो वचोन त्या मनशा कडेन तर त्या मनशान ताका कितें सांगलें की आपली थोडे दिसा पयलीं गाडी विकपाक घातलेली म्हणजे OLXाचेर आनी आपल्याक थंयसर एकट्या आर्मीचोच मनीस एकट्यान कॉन्टेक्ट केलो आपूण घेता म्हणून आनी आपले कडल्यान ते डिटेल्स घेतले गाडयेचे फोटो RC बूक आनी लायसन बी आपलें आनी आपल्याक तेणी केन्ना कॉन्टेक्टूच करूं ना तुमकां कळ्ळें कितें जालें तें त्या फेक मनशान तेजे कडल्यान सगळी डिटेल्स घेवन आपली सेपरेट प्रोफायल करून OLXाचेर आपली गाडयेची गाडी आपली विकपाक घातली आनी हेचे पयशे घेतले सो आमी मागीर तेचे डिटेल्स पळय नंबराचेर सो चडशे डिटेल्स रिमोट एरियेन मेळटा बिहार ते सायडीक तुमी जेन्ना वचोन पळयता भितर
तो मनशाच्या नांवार सीम कार्ड आसा तेणी केन्ना फोनूच यूज करूंक ना. तुम्ही जर फेसबूक रिचॉर्ज यूज करता तुका खबर आसता एंजल प्रिया बी नांव आसता आयकल्या केन्ना फ्रेंड रिक्वेस्ट येता तो आसून केलेले तो मातशे प्रोफायल पळया कोण कोणा वरती मॅसेज धाडिना कोणाक मॅसेज धाडटा मागीर नंबर मागता व्हिडिओ कॉल करता आनी व्हिडिओ कॉलार कितें उलयता रिकॉर्डिंग करता आनी रिकॉर्डिंगाक ब्लॅकमेल करता म्हाका तो पयशे दिता आनी मागीर खूब दिसांनी येता पुलीस स्टेशनार कित्याक तो पयशे पयलीं 5,000 मागता 2 दिसांनी परत 5,000 मागता मागीर खूब पयशे मागता सांगता तुजी जो व्हिडिओ केला तो आमी सोशल मिडियार घालतले युट्यूबार घालतले कोण युट्यूबाचो म्हणून फोन करता आपूण युट्यूबाचो मॅनेजर उलयता आमचे पयशे दी जाल्यार तुजो व्हिडिओ व्हायरल करता अशें कांय जायना जर धरलें सुद्दां तुका केन्ना जाल्यार तुमी एक पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिवंक शकता नाल्यार 1930 नंबरार तुमी डायरेक्ट फोन करून कंप्लेन दिवं तुका पयशे येता एक QR कोडाक पयशे वयता डेबीट जाता QR कोड यूज करून कळना आनी यूज करूं नाका यूज करून कळटा मातशें पळया पयशे वयता काय येता खूब जाण पयशे धाडटा वयता अकावंटान ओके. सेकंडली आनी एक गजाल म्हणजे चायनीज एप्स आसता पळय थोडी बॅन केला पळय चायनीज इंडियन खबर आसता तुमकां टिकटॉक मागीर PUBG बाकीच्यो गेमी आसता त्यो बॅन केला इंडियन त्यो प्ले स्टोरा वयल्यार मेळना गुगल प्ले स्टोरा वयल्यार तुमी ते शेअर्सान बी इन्वेस्ट करता म्युच्युअल फंड आसता तुमी म्युच्युअल फंड जे तुमकां सांगता अमके रिटर्न येतले इतके फायदो जाता तुमकां सो तशेंच लोक कितें करता एक टॅलिग्राम एप खबर आसा टॅलिग्राम नाल्यार वॉट्सॅपाचेर ग्रूप करता तुमकां सांगता की ह्या शेअर्सान इन्वेस्ट करा ह्या फंड्सान इन्वेस्ट करा तुमकां रिटर्न चड मेळटा मनीस इन्वेस्टूय करता स्टार्टींग ताका दाखयता ते रिटर्न थोडो रिटर्न दाखयता डबलीन दाखयता रिटर्न ते 10,000 रुपया मागीर सांगता तितके पयशे घालून फायदो ना तुका एक एटलीस्ट थोडे लॅक्सान नाल्यार क्रोर्सान घालूंक जाय तो पयशे घालता मनीस कोणी घालता की फायदो इतको जाता तुका सांगीत कोण 10 लाखाचे 1 कोटी जातलो पयसून लोन काडटा कितें काडटा आनी इन्वेस्ट करता मागीर ती सायटूच बंद जाता ती प्रोफायलूच बंद जाता ते मनीसूय बंद जाता आनी सोदता सगळ्याक पयशे खंय गेले एका सांगता पुलीस स्टेशनार येता सायबर क्रायमान वयता ऑफेन्स रजिस्टर जाता एकदां पयशे रिकवर जाता मनीसूय मेळटा पयशे रिकवर जायना पयशे खूब मनशांक तुका फ्रॉड करता तो ते पयशे यूज करून आनी कोणाक फ्रॉड करता आनी जे पयशे पयलीं रिटर्न येता ते पयशे आनी कोणाक फ्रॉड केले आसल्या कारणान एकावंटूच ब्लॉक जाता. आमच्या विलेजी जाल्यार तेंच्यांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनार जाता पुलीस स्टेशनार येयला जाल्यार 1930 कॉल केल्यार जाता 1930 टोल फ्री नंबर तेचेर कॉल केल्यार तो घेता डिटेल्स सांगता एकावंट डिटेल्स सगळें घेता ऑटोमॅटीक तेन्ना फ्री जाता एकावंट तुमी थंयसरूच कॉल करून पुलीस स्टेशनार येयल्यार जाता सांगल्यार जाता कॉल करून पयलीं 1930 सांगल्यार तेका अशें अशें जालां आपल्या अमक्या एकावंटाचे अमके पयशे गेले ते ऑटोमॅटीक सगळें फ्रीज करता एकावंट मागीर पुलीस स्टेशनार सांगल्यार अशें जाता रायबंदरा वचपाची गरज तुमकां कोण आमी धाडचे ना रायबंदरा अशें बरेच गजाली तुमकां ती गजाल खोटी कशें दिल्ली आसतली सो बारीकशे दोनशे गजाली हांव तुमकां सांगता अशेंच हे जे कॉल जे एंजल म्हटले कशे कॉल अशेंच कॉल येताले आनी खुद म्हाका येयले कॉल सो म्हाका ते खबर आसली गजाल की येयले जाल्यार एक कॉल पळय सो हांवें ते एवॉयड केले सो रातचे तेडा दोना हे टायमार कॉल घेवप तशी एक म्हाजेर केस येयली म्हापशेची केस येयली की ऑलरेडी ताका कॉल येयलो आनी हांवें खूब तांकां सांगलेलें की अशें जे कॉल येता तुमी सेफ रावा आनी ते तुका आपूण सगळें फुडल्या मनशान मनीस आसता जाल्यार खुसून ते मागीर चेडवाचो बायलेचो फोटो दाखयता आनी तो नेट दाखयता आनी तेतून स्वताय ताका कपडे काडून घेता आनी मागीर ताका ट्रेड करून ताका पयशांचो वेव्हार चालू जाता तेतून ऑलरेडी एका मनशान पयशे ट्रान्सफर केले ती आनी तेणी सकाळी 5:30 म्हाका परत फोन मारलो अरे अशें अशें गजाल जालें आनी तूं फोन कोणाक करूं नाका कोण कांय करूं नाका मागीर म्हापशे पुलीस स्टेशनार वचून आमी तेणी पणजी करून ते आमी मिटयले ताका फोनूय करून ताका फोनाचेर हांवें धमकी दिवन मागीर ते मॅटर मिटयले सो अशे गजाली खुबशे आसा सो ही गजाल आमी एकामेकाक अवेरनेस करपाची गरज आसा की अशी एंजल म्हणटा अशी खुबशे आतां 1,500 टॉपीक लेडीज परत आयकूंक येयले की हे पयली स्कीम चालू आसली की खुबशे आतां पळय तुमी सगळ्यांचो धंदो आमी म्हणटा वायन शॉप म्हणटा बार म्हणटा जाल्यार खंय तरी रस्त्यांचेर रातचे जे कोण भियेरी घेवन बसता सो हेचेरूय आमकां माध्यमांतसून पयलीं माध्यमांत तें बंद जावपाक जाय खंय तरी आमचेच भुरगे वायट हेका वयतात बाजारांत आसता ऑब्वियसली बाजाराक कोण वचपाक जाल्यार वयतले बट आमी ताका म्हणूंक शकना की नाका म्हणूंक शकना
सो खंय तरी तें बंद जावपाक जाय. जे रस्ते स्पेशली बसता आनी खंय तरी बाटली पडटा आनी शेतांनी पडटा, शेतांनी मारता आनी लोकांक शेत जेन्ना करता तेन्ना शेतकार अशे खुबशे लेडीज आसता तो बाबा जाल्यार खंय तरी तांकां कितें दुर्घटना जावंक शकता, तेजे पांय बी लागून तांकां त्रास जावंक शकता. सो हेचेरूय म्हाका दिसता जे वेळार म्हाका सायबा कडेन मागता की ऑलरेडी ते कॉपरेट करता, सो फुडें कॉपरेट करतलो अशी म्हाका आशा धरता. आनी तुमी सगळे जाण हांगा येयल्या बद्दल अवेरनेस केल्या बद्दल बरें. आता बाबा म्हटले का आम्ही सगळे देवाक म्हणून आम्ही देवाची कितें म्हणून आम्ही हे जायना म्हणजे निग्लेक्ट करिना. ही गजाल जवळ जवळ 10 वर्सां पयलींची. तेन्ना अशें सायबर सेल हे कितले अवेरनेस लागले आनी कितले घटना घडना. त्या बाबान असो म्हाका ब्रेन वॉश केलो की तुजें अशें घरांत जालां तशें जालां तशें जालां बरें जालें तुजें. पूण म्हाका कांय रडे जाता तुका देवाचें हें धाडटा ते धाडलें बी उजली बी. आनी मागीर मदीं 5-6 म्हयने तेजो कॉन्टेक्ट ना. हांवें 3-4 वर्सांनी कॉन्टेक्ट केलो ना. पूण मागीर मदीं 4-5 वर्सांनी फोन पयल्या वर्सा याद आसा म्हापसा पुलीस स्टेशनाचो म्हाका फोन. आमचो एक हवालदार साहेब ना दुसरो गेलो तो म्हणलो तुका युपीसून फोन येयला तुजें सगळें वेरिफिकेशन मागता. जाल्यार खरेंच युपी स्टेट पुलिसांनी म्हापसा स्टेट गोवा स्टेट म्हापसा पुलीस स्टेशनान म्हाज्या संदर्भात सगळी म्हायती काडली आनी म्हाका आतां युपी वचपाक. म्हाका युपीसून त्या पुलीस स्टेशनासून थंयसरल्या सायबाक फोन दिलो जाल्यार थंयसरलो सायब म्हाका म्हणटा तुका आतां आमी व्हरपाचें आसा. फॅक्चर जर पयशी म्हापसा पुलीस स्टेशनाक कॉल करून विचारता डिटेल घेता तांकां सांगता म्हणजे खरी घटना. ते युपीचे पुलीस कॉल केल्ले. पूण हो जो पण बाबा म्हाका पळय तो म्हाजो नंबर हांवें काय ताका नंबर दिवना. त्या बाबान म्हाजो नंबर दिवन म्हाका पळय तो सवाय धाडले आनी कितें धाडले हांवें ती पुजा केली. तेज्या उपरांत हांव कितल्या वर्सांनी 60 केशींनी चोरयेचे भितर पडलो. आनी पुलीस तेज्या फाटल्यान वयता पुलिसांनी तें दांड म्हाजो पांय मोडलो अनकॉन्शियस जालो. पूण जेन्ना तेंच्यांनी ट्रॅक केलो जाल्यार म्हाजो नंबर. सो असले म्हणजे थोडे सांबाळून रावला आमी दर देवाचें कितें म्हटलें काय हें तरी खोटें नासतना आमी हें करता. पूण अशी घटना घडली की म्हाज्या म्हापसा पुलीस स्टेशनान इन्क्वायरी करता तो एब्रॉड गेल्लो युपी कितले फावटी येयलो सगळें. हांवें केन्ना गोंया भायर पळोवंक ना सांगपाचें म्हणल्यार. सो अश्यो घटना जाता. ही घटना खरी त्या तुमी अवेरनेस पावता. रायट जे साहेबान कांय अवेरनेस दिला हे आमी प्रत्यक्षीत स्वता येता प्रेसिडेंट हांव जाल्यार वाड्यार सांगतलो. हांवें ऑलरेडी काल ग्रुपाचेर घातलें लोक आतां येयना. इतली इनिशिएटीव घेतात सायबांनी इनिशिएटीव घेवप आनी लोकांनी एक प्रमाणान खंय तरी येवप ना अवेरनेस घेवप ना तेंचे आसता. पूण विशय इतलोच आसा स्वता आयज पुलीस कांय गोश्टी समाजान आमी करूं जाय त्यो आयज ते करतात. तांकां आमी पयले पंचायती आमी थँक्यू म्हणटा.